Vidiš, ovo pitanje još nisam čula, svašta sam čula. Moja baba nikad više nije putovala nego posljednjih 4 godine. Obzirom da u Crnoj Rupi se menja vreme sa prostorom, zamisli da je sve suprotno od onoga što izgleda i da ništa nije suprotno. WTF. Ćao. Možemo? Možemo. Zdravo. Ćao. Moje ime je Zvonimir Peranić. Ja sam Lazar Radivojević. I vi gledate i slušate podcast Mrš. Zvonimir je stvarno ponovo mrš. Opet sam razmišljao posle tvojih izlaganja. Kad ćemo mrš reći mislima? Mišlju, riječju, dijelovi, propustom. Mrš. Dobro. Inače, što si smislio ovaj put? Razmišljao sam o izborima kad si pričao posljednji put i onda mi na pamet pala sudbina. Dobro. Da li to jedno sa drugim ima smisla, jer ako sve što radimo sa izborom, da li onda postoji sudbine, a onda kada pogledaš nekako utešno zvuči da sudbina postoji. Pa mi je neko teško da se odrekne niste, kako? Što bi bilo kad bi sudbina postojala, ili bolje pitanje, što bi bilo kad bi birali sudbinu? Kad bi birali sudbinu? Da. Ako sve možemo izabrati sudbinu, a možemo izabrati i izbore. Najmo vidjeti što nam zavisi fizika... kakva je sudbina. Da, opet izabereš koju hoćeš. Što nam fizika može reći o sudbini, a onda ćemo vidjeti što mi zapravo biramo. Ne? Ako gledamo klasičnu fiziku, Newtonovu klasičnu mehaniku, onda je ona deterministička. Što to znači? To znači da je predvidljiva. Znači, determinizam znači da ja mogu, s obzirom na jednadžbe koje ima klasična fizika, predvidjeti sve što će biti, odnosno sve što je bilo ukoliko su mi poznati početni uvjeti. Dakle, ako ja imam neki sustav od neke 3 čestice, neka 3 automobila, neke 3 pčele, onda znam njihove položaje, početne njihove brzine, ubacim to sve u drugi Newtonov zakon ili zakon univerzalne gravitacije, već sve što treba, i ja točno mogu onda temeljem tih jednadžbi vidjeti gdje će one biti u budućnosti. Ne? Znači sudbina postoji onda? To bi bila sudbina, da. To bi bilo, to tako se predvidi. Odlučuje se već, određene već, odnosno zna se već šta se desi. Zna se sve, samo ako se znaju početni uvjeti. Tako se detektira kad je pomrčina sunca ili mjeseca. Imam sunce, mjesec, zemlju, imam njihove putanje, kad se nađu sve na jednom pravcu, dođe do pomrčine. Isto tako kako zakoni fizike ne ovise o smjeru vremena, odnosno isti su išli mi u prošlost ili u budućnost, tako znam kad je bila pomrčina u prošlosti, ili da li je možda Helijev komet koji ide ne znam nija kako, točno tamo negdje u 33. godini viđen kao zvijezda repatica prije nego što se netko rodio ili tako dalje, ne? No poteškoća je ta što se naš svijet sastoji od jako puno čestica i mi trenutno nemamo sposobnost da znamo sve početne uvjete svih čestica, ne? Pa onda iz te prizme, iz te perspektive, kao mi to ne možemo. Iako fizika kaže, kad bismo sve to znali, onda znamo što će biti i što neće. Kada bismo znali početne uvjete. Početni uvjete svemira, odnosno univerzuma. Svih čestica. Ne mora biti u početku nastajanja svemira. Sad. Recimo, ja kad bi sad znao pobrojati svaku ovu česticu gdje je, koju ima brzinu, to je to. Kako si rekao da u prošloj epizodi da smo kao univerzum svi bili jedno, kako na osnovu toga možda previdiš sudbinu? Prkosimo sa time da onda sudbina ipak ne postoji poslije svega. Pa ja cijelo vrijeme govorim da ovo je filozofsko pitanje iz perspektive klasične fizike, a što to znači? Kad bi tome uistinu bilo tako, to znači da je sve već određeno i da je sve već predodređeno, kao što kažeš, od početka trajanja svemira pa na ovamo. Što to znači? To znači da je određeno i da će određeni ubojica ubiti. To znači da će neko past s balkona. To znači da će neko dobiti na lotu. To znači da je to sudbina i da nema zapravo izbora. Što to znači onda filozofski po pitanju slobode izbora i svijesti? To znači da ga nema. Ne? I to je filozofski zapravo malo zastrašujuće, jer kad bi ja znao što
ne znam, kad bi znao sve početne uvjete, onda badava mi je, onda točno se zna i kako će ovaj podcast izgledati i kad će, ne znam, što se dogoditi i nema nam tu puno izbora. Sad kvantna fizika daje jednu drugu priču. Kvantna fizika, upravo ono što smo govorili, kaže ne možemo znati istovremeno položaj i brzinu, pa je već tu sve dar-mar. I kvantna fizika govori o vjerojatnosti. Ona kaže postoji vjerojatnost da se neki elektron nađe na tom i tom mjestu. To je vjerojatnoća, nije sudbina. Da, ali je isto na neki način sudbina. Zašto? Jer kroz tu vjerojatnost nam daje valna jednadžba, Schrödingerova jednadžba koja ima u sebi sve vjerojatnosti. Postoji realnost, odnosno univerzum, galaksija, gdje to postoji, da ne? Pa postoji, da, ali je deterministički princip isti, samo je malo smekšan u kvantnoj fizici. Kad bi ja znao sve valne funkcije i sve vjerojatnosti danas, onda bi ja mogao odrediti valnu funkciju u budućnosti, pa prema tome i vjerojatnost nalaženja bla 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 nečeg ovdje. Dakle, kad gledamo, ista ta sudbina je omekšana u kvantnoj mehanici, ali je isto deterministička, ne? Koliko to može se uzeti zdravo za gotovo ako imaš uslove nečega, da može da predvidiš sled okolnosti ili sudbinu svega toga? Pa to fizike kažu. U teoriji. U teoriji, da, ali i ne zaboravimo da je fizikalna teorija utoliko jaka što je više eksperimenata potvrdi. Ako je samo jedan eksperiment opovrgne, ona pada, ona ne postoji. Što je više, kvantnu mehaniku je beskonačno, milijardi eksperimenta potvrdilo i nema razloga da ne vjerujemo da je drugačije. To sad što smo mi kroz kvantnu mehaniku ili neku drugu fiziku potvrdili kroz eksperimente, a možda nismo neke druge dijelove potvrdili, jer nemamo uvjeta, nemamo tehnologiju još, nismo na toj razini, ne možemo tvrditi da to ne vrijedi, nego i dalje držimo da što iz te teorije proizlazi, a ovdje proizlazi taj determinizam, on postoji. Opet je pitanje ovdje slobodne volje, ne? Sad im pada na pamet da bi mogao ipak se napravi neki eksperiment. Da. Zato, na primjer, uzmeš uslove koji su jednaki, fair play, gdje ćemo jednom da damo izbor, da izabereš zaista šta želi, a drugo će da bude kako bude. Bez ikakvih odluka, osuda. Da li misliš da bi rezultat, da li misliš da bi rezultat, odnosno posljedica svega toga bila ista? Možda bi bila, možda ne bi. Možda u nekom svemiru bi, možda u drugom ne bi. To su sad pitanja, ne? To ti isto pitanje ko s onim kad pustimo štakorče kroz labirint, ne? Da ide. Štakor je biše... Paco, kako je to kažete? Da. Parco. Štakora pustimo kroz labirint i sad on mora proći kroz cijeli taj labirint, na kraju kad dođe dobije hranu. Opet imamo perspektivu. Što će reći ovi koji rade u laboratoriju? Kako smo ga lijepo izdresirali kad god on dobije hranu, kad god prođe, ne? Ali ako se stavimo u perspektivu štakora, što on može reći? Kako sam ja ih lijepo izdresirao? Ja kad god prođem kroz labirint, oni mi daju hranu. Što je sad to? Isti događaj. Tako i ovo. Što je izbor, što nije. Ne ulazi toliko dubinski u teorijsku sliku fizike koja kao takva pojašnjava, objašnjava i govori. Znači ona je deterministička. Sad da li ona i šta je ona, to je drugi par rukava, ne? Znači postoji univerzum gdje postoji sudbina i univerzum gdje postoji samo izbori. Vidiš, ovo pitanje još nisam čuo, a svašta sam čuo, jako zanimljivo, da. Iz perspektive fizike ne. Iz perspektive fizike, ako je sve deterministička, onda je svugdje deterministička, ne? Nema. Ali ako stavimo taj set svih mogućnosti kao takav, sad ovo što ti vjerojatno pitaš, je mogu li ja birati u kojeg ću univerzumu biti, koji ću ostvariti? To je sad neki nadskup koji već ulazi malo možda i u nešto što je metafizika iz današnje perspektive. Teorija skupova. Da. To je teorija skupova, ali opet nije metafizika. Idemo sad nazad na, ajmo reći, ove valne funkcije koje nam opisuju svo stanje. Što ako neka valna funkcija upadne u crnu rupu? I tu je Stephen Hawking jako puno o tome radio. Jer sad, znači, da bi ja opisao neku budućnost koja je deterministička, moram imati sve informacije, odnosno valne funkcije u nekom trenutku, koje će mi biti uvjet da bi se nešto izdogađalo u budućnosti. E sad, jedna od tih informacija šibne u crnu rupu, ode tamo i ne reče s Bogom. Što se sada zbiva? Imam li ja sve onda informacije i mogu li onda ja zapravo
previdjeti budućnost i što je onda sa sudbinom u tom trenutku ako jedna šibne valna funkcija u crnu rupu. Zavisi od ove drugi onda, šta se dešava sa njom, da li ona preživljava ili nestaje zajedno sa njom? Pa to je sad pitanje. Što je s tojim informacijama koje su mi nužne za tamo? Onda je, kako su se te crne rupe razvijale, u jednom trenutku je otkriveno da crne rupe zrače. A ako nešto zrači, znači da odašilje van neke informacije, on se smanjuje. Ako se ta crna rupa smanjuje, to znači da će opet one informacije koje je proždrla i koje je progutala, će ih izbaciti van. Pitanje je da li će ih izbaciti onakve kakve su ušle u tu crnu rupu, pa onda ovaj deterministički princip i sudbine i dalje stoji, ili će ih rastrgati, ili će ih uništiti, ili će ih promijeniti, pa će još doprinijeti nekom većoj entropiji, kaosu i novim informacijama, pa će onda ovaj deterministički sudbinski pristup zapravo se razvodniti. S obzirom da u crnoj rupi se menja vreme sa prostorom, zamisli da je sve suprotno od onoga što izgleda i da ništa nije suprotno. Da. To bi bilo jako prostor vrijeme u crnoj rupi je toliko razorno se cijepa, toliko se razorno uništava, da to ne možemo uopće zamisliti nikakvu analogiju. Ako jedna ogromna zvijezda koju možemo staviti na žličicu, jednu malu čajnu, i ima takvu gustoću, to eventualno možemo shvatiti. Ovo je potpuno nezamislivo što se tu događa. To je takvo, nabori prostora i vremena su razorni da se po nekim teorijama briše samo vrijeme. Čak nema ni onog ulaska u početnu točku vremena. Briše se postojanje vremena kao takvog. Interesantno. Da vreme onda samo ne postoji preko fotona. Da je zapravo svetlost to vreme. Ne nužno. Jer ako putuješ brzinom svetlosti ili nema fotona, vremena, onda nema vremena. Nema vremena, ali ovdje se vrijeme kao rezultat jednadžbi u kojem je nastao svemir i prostor uništava. Jer mi imamo i svemire koji su bezvremenski i bezprostorni, ali pustimo to. I sudbinski, i nesudbinski, ne? Znači, što to znači? To je toliko zakretanje, uništavanje prostora i vremena, da tu dolazi do one teorije crvotočina, gdje se sa tim zakretanjem dolazi do konekcije s nekim drugim univerzumima i nekim drugim svemirima. Tu, u našem svemiru, u tom trenutku, prestaje postojanje vremena, destroying, ali se onda uncreated ili se rekreira to vrijeme upravo u konektiranom univerzumu koji je nastao zbog tog divljanja ili ne znam nija čega što se zapravo događa. Kao neki tunel konekcije. Kao neki film Interstellar, kako se zove? Interstellar je nešto malo drugo. Da, tamo ima i kvantne fizike i svega. Da, ima i toga. No, kažem, čim se zapetljamo u te stvari, više nam nije dovoljna ni teorija, znači sama po sebi relativistička teorija, niti kvantna, nego ih treba uzeti u obzir obje. Zašto? Zato što su gravitacijski učinci toliko ogromni, a ti gravitacijski učinci su opisani teorijom relativnosti, a sve se događa na tako malom prostoru za koji je zadužena kvantna mehanika. Dakle, za razliku od toga da je zapravo jedna druga teorija sebe isključuje, o čemu smo govorili u nekim od prošlim epizodama, vidimo da treba doći tu suradnje. I tu nastupa na scenu opet teorija superstruna ili struna, koja može na neki način pomiriti jedno i drugo. Ne? Sad, ako govorimo o sudbini iz ove perspektive i izborima o kojima smo govorili u prošloj epizodi, pitanje je postavljeno tako u kojem po meni ne treba isključiti niti jedno niti drugo. Što ako možemo birati naše bivanje tako da bude sudbinsko? A što ako možemo birati naše bivanje da bude pod izborima? Što ako dopustimo i jedno i drugo? Šta ako postoji da bude i živo i mrtvo isto vreme? To je to. Da. Šta ako, na primjer, izborima, kada postojiš izbori, kada doneseš taj izbor ili odluku nečemu, zapravo u tom trenutku sudbina krene da kreira. Ja sam odlučio da ovog trenutka prestajem da pušim, prestajem da jedem nezdravo, počinjem da treniram. Ali ne kreira sudbina. Kreiramo mi našim izborima. Kreće sa izborom i onda sudbina, kako mi to nazivamo lako? Izbor je kreacija. Ako sam ja u konstantnom izboru, ako sam ja u konstantnom pitanju, ako ja nisam u zaključku i ako ja stalno biram, onda sam ja stalno u kreaciji. S obzirom da ljudi obično traže izvor snage i izvorne energije u nekom spoljašnjem izvoru, moguće da smo taj izbor nazvali sudbinom kako ne bismo imali kontrolu nad tim. Ali s tim smo izostavili i izuzeli dio sebe i sebe. Apsolutno. I s tim
pitanje je što izbjegavamo time da svoje izbore svedemo na sudbinu. Što branimo time da smo svoju sposobnost biranja izuzeli iz sebe, otuđili od sebe, odvojili od sebe, stavili je izvan sebe i nazvali to sudbinom i pustili se da nas nosi rijeka. Pitanje je zašto biramo, ili što je to vrijednost u tome što biramo da nismo stijena u toku rijeke koja će skretati tu struju. Ne? Na primjer. Pa da. U 10 sekundi možemo biti što koliko želimo. Upravo točno. Šta ste vi izabrali sad? Da, što ste izabrali? Da možete birati što biste izabrali. Ponovo što ćete biti. Da. To je jako lijepa igra koju možete zapravo na neki način vježbati, pa skoro svakodnevno. To je interesantno jer posle 5 sekundi tvoj mozak već krene da stvara. Da. Kao automatski već krene da stvara očekivanja, projekcije, prosude i već nema smisla. Ako sam kamen, živim kao kamen već 5 sekundi, a već posle 5 sekundi mozak je projektovan da pravi šta da radim sada? Da li idemo ovamo? To tako kažeš, da. A što ako ga mi deprojektiramo da bude takav kakav jeste? Zašto smo prihvatili činjenicu da je on projektiran i za 5 sekundi da mora početi misliti? Zašto ne bi prihvatio činjenicu da će misliti samo onda kad ja izaberem da će misliti? I da li misli dok spavaš? Je li to puno više od 5 sekundi ili manje? Tako da, opet su tu točke, uvijek dolazimo na taj presumptive reality, uvijek dolazimo na pretpostavljene stvarnosti koje sami sebi namećemo, uvijek dolazimo na to da prosuđujemo samo sebe. Ja prosuđujem sebe da će mi mozak morati krenuti za 5 sekundi zato što je to neko rekao, ja sam to prihvatio i sad ja stojim iza toga. WTF. Koliko smo zapravo pretpostavki u životu napravili na osnovu nekih događaja, nekih situacija u prošlosti koje zapravo nemaju veze ili nikakve konekcije sa ovim trenutnim što se dešava. I to konetujemo sa sudbinom, karmom ili kojim god spoljašnjim izvorom da opravdamo zapravo nedostatak ili manjak toga što tražimo. Koliko smo izbore zapravo sveli na sudbinu. Koliko smo zapravo sebe ograničili s time da smo prihvaćajući karme, sudbine i ne znam ni ja čega, odlučili ne živjeti u ovom životu. Bilo da se radi što znači živjeti? Birati. Živjeti znači birati. Da. I samim tim ne postoji sudbina i samim tim počinje avantura. Da. Avantura jest ili nije. Ne? No, ako nam je neko rekao da moramo raditi 40 godina da bismo mogli ići u mirovinu i da bismo onda mogli živjeti, hoće li ta pretpostavka onda zaista kreirati moju realnost u kojoj će ja 40 godina živjeti, raditi i crnčiti da bi onda mogao uživati? Pa pazi, moja baba nikad više nije putovala nego posljednjih 4 godine, tako da možda mogu to dokazati da je istina. Eto, da. Ali uzimajući točku gledišta da moram ići na, ne znam, školu, pa se onda na fakultet, pa se oženiti, reproducirati se, pa onda raditi, biti uzoran građanin i bla 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 i odigrati neku možda tuđu igru, možda i to nečiji izbor. Uopće ne prosuđujem išta. No vidim da puno ljudi nije zadovoljno onime što biva. Nije zadovoljno ponavljanjima koje ima na tjednoj, mjesečnoj, godišnjoj razini. Možda im falita sve zapravo da imaju izbor. Pa upravo to. Ja, na primjer, sad kada sam mi govorio prošli epizodi o izborima, tu onda kreće, sumnja, pitanja, misli, čekaj, pa šta je sudbina onda? Šta je onda ovo? Šta je onda ono? Pa čekaj, sve ono što sam znao cijelog svog života, što sam učio od strane svih ljudi i svih nacija i svih religija u početku, sve to pada u vodu. I zapravo dolazimo do nekog mnogo jednostavnijeg odgovora da ništa nije bitno i da je sve samo avantura i zabava. Rekao bi jednostavnijeg pitanja. A što? Ako je sve ovo što smo ovdje ništa više nego samo zabava?